Awas. Kemana? Jangan dimatiin. Itu Stanley Razor ya? Iya. Ada. Ah. Oh. Ada, jangan dipijit-pijit, biarin nyala. Ade. Lagi apa tuh? Enak gak? Udah sedikit ya. Udah sedikit ya. Aduh. Peluk dulu abangnya, peluk. Kasih pijat. Kasih pijat dulu. Aska sharing. Aku bohong, gue bilangnya habis di sini. Duh, itu anak kecil bawa baju, mau dikemanain? Lagi, aduh, kenapa adek? Kenapa dibalikin? Aduh. Lagi apaan tuh? Lagi apa? Jangan didorong atuh. Si maunya ini. Hei. Itu. Nggak boleh diacak-acak. Nggak boleh diacak. Hei. Gimana? Aduh, lagi. Gimana, Dek? Lagi, Dek. Shiran. Papa. Shiran. Shiran. Ya, Shiran ditinggal sama Tete, Shiran. Shiran mau kemana, Shiran?